आज विश्व पर्यटन दिवस है। इसे लेकर मानस राष्ट्रीय उद्यान खास आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मंत्री जयंत मल्ल बरुआ भी शामिल रहेंगे। दूसरी ओर आज से ही पर्यटकों के लिए उद्यान भी खुल रहा है। उद्यान प्रबंधन के फैसले के मुताबिक 1 अक्टूबर की बजाय आज से ही पर्यटकों के सैर की सुविधा की जा रही है। मंत्री जयंत मल्ल बरुआ बांहबाड़ी रेंज के दूसरे प्रवेश द्वार पर इस वर्ष के पर्यटन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में बीटीआर प्रमुख प्रमोद बोड़ो भी मौजूद रहेंगे। আজি খুবেই ভাল লগা কথা এটা প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ অসমৰ মাননীয় আমাৰ মন্ত্ৰী টুৰিজিমৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আজি মানাস আনুষ্ঠানিকভাৱে পৰ্যটকৰ কাৰণে মুকলি কৰিব। আৰু আমাৰ আসলতে আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আছে। ৱৰ্ল্ড টুৰিজিম ডে চাইকেল ৰেলী আছে, তারপরে টুরিজমের উপর কর্মশালা আছে, ওপেন সিজন আছে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সন্ধিয়া আৰু হল আমাৰ যিখিনি অসম পৰ্যটকৰ মিনিষ্টাৰৰ লগত মানুহ আহিছে তেখেতসকলে আজি 8খন ৰাফটিং কৰিব আৰু যিখিনি পৰ্যটক আছে আজিৰ ডেটত এইখিনি ৰাফটিং কৰিব আৰু জীপ চাফাৰী কৰিব।